हे गाइस जय जगन्नाथ मु ब्लॉगर सुमंत आपण मानक स्वागत करछि मोर गोटे फ्रेश न्यू ब्लॉग को। तो सांग मैंने जमती मुझे आपण मानक कही मु गोटे चाषी घर पिला मुझे आम बाड़ी पाखे। तो आज आम बाड़ी रे खंब आलू तड़ा होची माने एटा वर्ष को थरे तड़ा जाए आमर वर्षे तले एटा को लगा जाइतिला आउ सेटा एबे फली सारछि। तो सेठी बापा ताड़ुचन देखि पारतबो माने खंब आलूटा केते बट्टा देखंदो माने बहुत बट्टा एटा हेची बाबा ता तले भी तो थी बहुत आहरी 5-6टा ये केते मंदा लगा कि गोटे मंदा तो देखी पार्थो। तो ये आमर एबे माने आलू खलाटा चली माने एटा बापा वर्षे पूर्व लगे ना वर्षे गोटे वर्ष ना तो यही आलूटा आमर वर्ष को थरे तड़ा जाए। तो देखी पार्थो माने केते माने केते बड़टा हेजी माने एठिकी तो चोरर किसी अतापता मिलबनी कहीं सी ए जगटा को कदापि पाइबनी कहीं पूराटा चारिआडे देखी पार्थो माने पूरा चारिआडे गछपत्र होती माने चारिपटर ही एमती। तो ता भितर होमर खुमालटा माने ये थरे लगेदेले तार तो किसी सार फार किसी दरकार ना आउ सी आपे आपे ही से गुड़ा हो जाए। तो एमती आमर मंदा लगाई आहरी गोटे एपटर देखा माने से आमर आ गोटे लगाई यहीटा ही यहीटा गोटे मंदा लगाई माने यहीटा मु थिला बेले लगे माने 5-6 दिन तले लगे आउ सेटा आमर बहुत पुराणाटा आउ सेटा ही आज तड़ा जाऊँ देख पार माने आसिकी आमे केते 2 घंटा हेलानी ताड़िलुनी। तो माटीटा पूरा बसी जाइला माने खोलू खोलू बहुत टाइम लगिलानी आउ सेठी गोटे बहुत बड़ आलूटा हेजी आउ सेमतिका ता तळकु भी मध्य हेजी माने देखियो तो केते बट्टा हेजी खुंबालटा। तो एबे आहरी तड़ा हबो तो गोटे मात्र एबे बाहरला तो सेटा ही देखिबी तो सेठी तड़ा होउची। फाइनाली यहाँ देख पार्थ माने केते सारा परिश्रम कला परे ये गोटे ही आलू मात्र बाहरला। तो आहरी भी ता भितर अच्छी तो बापा खोलुचंती सेपटे। तो फास्ट यहाँ गोटे माने आहरी बड़ भारी था तो यहाँ अधार ही भांगीगला देख पार्थ। तो एबे भी आहरी ताड़ुचंती माने सेपट को भी हो थई पारे। तो यहीटा गोटे ही बाहरला देख पार्थ यहीटा गोटे बाहरला तापर एपटर गोटे छोटियाटे बाहरला। तो यहाँ भांगीगला से दूसरो माने एटा जो भांगीगला तो सेटा छुटिया बाहरला न भांगी माने यार साइजटा भी आउटे बड़ ही था। तो सेपटर भी आमर तड़ा चलची आहरी आ बापा ता भितर नाही ना इस अच्छी ना नहीं देखा जाऊनी गोटे भी सीढ़ी तो आलू गुड़ा ता माने माटी भितर पूरा हो जाइए। तो से गुड़ा आहरी तड़ा हम माने आहरी बहुत समय लगे ताड़िया माने आहरी 1-2 घंटा लगी पारे माने ताड़िया आ पूर्व भी मु आम बाड़ी की आपण मानक नहीं जीवी बुलायापाई आम बैगण गछ कि आम पुटुल केमती कौन होती। तो सहीटा देखापी आगुड़ा माने माटी गुड़ा ता तले जो अच्छी से गुड़ा हाथ में खोली हेबनी आउ से साइड्रे आमर जो मंदा पानी दि जाए बैगण गछ एकार। तो सेठी गोटे बेला थिला तो सेठी आनिकी तो एगुड़ा बेलारे खोलिले बहुत सुविधा हम। तो बेलाटा जाइकी सेपटर घिनी आसिली तो यहीटार ही माटीटा खोलिया पड़ो नहले जो हाथ में यहीगुड़ा अवस्था किसी रही। तो ता भितर ही आमर आलू तड़ा होउची सेठी। तो चलो ये बेलाटा सेपट साइड भी आलू देखा गलानी। हाँ पिंपिड़ी ही कि घास पिंपिड़ी तो ये ठिया होते मैंने गुड़ गुड़ार पिंपिड़ी चढ़ी कामुड़ी ना फल सारे चारिआडे। तो सेठी बापा बसिकी ताड़ुचंती तो सेठी केते पिंपिड़ी नथिबो
ମାନେ ସେଠି ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଥିବ। ଆଉ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ତଡ଼ା ତଡ଼ି ଚାଲିଛି ଏବେ। ତ ସେପଟ ସାଇଡ଼ରେ ତ ଆମର ତଡ଼ା ତଡ଼ି ଚାଲିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କି ଆମର ସେପଟ ସାଇଡ଼ରେ ଆମର ଜହ୍ନି ଗଛ ଗୁଡ଼ା ସବୁ କେମିତି କ'ଣ ସବୁ କାଲି ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତ ସେଇଠିକି ଚାଲ, ଆଉ ଜହ୍ନି ଗଛ କେତେଟା ଥିଲା ତ ସେଇଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖିବା, ଆଉ ସେଗୁଡ଼ାର କିଛି ଜହ୍ନି ଫନି ହେଇଛି କି ନାହିଁ। ତ ଯଦି ହେଇଥିବ ତ ସେଗୁଡ଼ା ଘରକୁ ନେଇକି ଯିବା। ତ ଯିବା ଚାଲ ଜହ୍ନି ଗଛ ପାଖକୁ, ଆଉ ସେଠି ହେଇଛି କି ନାହିଁ ଦେଖିବା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ଏଇଟା ହେଉଛି ତଳବାଡ଼ି, ଆଉ କାଲି ଏଇଟା ଯେଉଁ ସଫା ହେଇଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ତ ଦେଖେଇଥିଲି। ମାନେ ଟୋଟାଲଟା ପୁରା ସଫା ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଚାରିଆଡ଼େ ତ ସଫା ହେଇଗଲାଣି। ହେଲେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବାଇଗଣ ଗଛ ମାନେ ରଖିଦିଆଯାଇଛି, କାହିଁକିନା ସେଠି ବାଇଗଣ 2-3ଟା ହେଇଥିଲା। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ବାଇଗଣ ଗଛଟାକୁ ରଖିଦିଆଯାଇଛି। ତ ସେଟା ଏମିତି କିଛି ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମାନେ 1-2ଟା ବାଇଗଣ ହେଇଛି। ସେପଟ ସାଇଡ଼ରେ ଦେଖିପାରିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ଟା ହେଇଛି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ଟା, ଏଇଟା ଟିକେ ଛୋଟଟା। ଆଉ ଏପଟ ସାଇଡ଼ରେ ସବୁ ଜହ୍ନି ହେଇଛି ଆମର, ମାନେ ଏଗୁଡ଼ା ବି ସବୁ ପୁକା ଜହ୍ନି ଗୁଡ଼ା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମାନେ ଟୋଟାଲ ପୁରା ପୁକା ହେଇଯାଇଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ତ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ମଣି ହିଁ ପାଚି ଯାଉଛି, ମାନେ ସବୁଗୁଡ଼ା। ତ ଏମିତି କିଛି ଆମ ଜହ୍ନି ଗୁଡ଼ା ଅଛି। ଆଉ ଏପଟ ସାଇଡ଼ରେ ଆମର ନାଡ଼ୁକା ଲଗା ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ନାଡ଼ୁକା ଗୁଡ଼ା ବି ମସ୍ତ ହେଇଗଲାଣି ଦେଖିପାରୁଥିବ। ମାନେ ନାଡ଼ୁକା ଗଛ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଲଗା ହେଇଥିଲା, ଯଦି ଲଗା ହେଇଥାନ୍ତା ପୁରା ସେଉଠୁ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଆହୁରି ବି ବେଶୀ ନାଡ଼ୁକା ହେଇଥାନ୍ତା। ମାନେ ନାଡ଼ୁକା ଗୁଡ଼ା ବି ତା ଉପରେ ହେଇଛି, ତ ସେଠିକି ହାତ ଗୋଡ଼ କିଛି ପାଇବନି, ସେଠିକି ଆଣି ବି ହେବନି। ତ ଏମିତି କିଛି ଅଛି ଆମର ନାଡ଼ୁକା ଗୁଡ଼ା। ଆଉ ଏପଟ ସାଇଡ଼ରେ ଜହ୍ନି ଗଛ ଗୁଡ଼ା ବି ଏମିତି କିଛି ଅଛି। ମାନେ କାଲି ତ ଆମର ପୁରା ଟୋଟାଲ ବାଡ଼ିଟାକୁ ଆମେ ବାପା ଆଉ ମୁଁ ମିଶିକି ପୁରା ଟୋଟାଲ ସଫା କରିଦେଇଥିଲେ। ତ ବାଡ଼ିଟା କିଛି ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଛି, ମାନେ ପୁରା ଏରାଉଣ୍ଡ ପୁରା ସଫା ହିଁ ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଏପଟ ସାଇଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଜହ୍ନି ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ବହୁତ କ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଛି, ମାନେ ଭଲ ବି ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବ। ତ ଖରା ମାନେ ଏତେ ଖରା ହେଉଛି ଏଇନା ବି, ମାନେ ସମୟ ଆସିକି ଏବେ 11:30 ପାଖାପାଖି ହେବ। ତ ବାପା ଆସିଥିଲେ ଖୁମାଳୁ ତାଡ଼ିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ କିଛି ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଫାଷ୍ଟ ତ ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ସେୟାର କରିଦିଏ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଆମର ସବୁ ହେଉଛି। ତ ସେଇଟା ହିଁ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏପଟ ସାଇଡ଼ରେ ବି ଜହ୍ନି 1-2ଟା ହେଇଛି। ତ ଏଇଗୁଡ଼ା ଦେଖିପାରୁଥିବ এইগুড়া। ଆଉ ସେପଟ ସାଇଡ଼ରେ ମୋ ସବୁ କାକାଙ୍କ ଘର ଲଗା ହେଇଥିଲା ଭେଣ୍ଡି ଗଛ ଗୁଡ଼ା, ତ ସେଗୁଡ଼ା ବି ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ାରେ ତ ସବୁ ଆମର ଜାଲ ଦିଆ ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଆଉ ସେପଟ ସାଇଡ଼ରେ ମୋ କାକାଙ୍କ ଘର ମାନେ ଟୋଟାଲ ଭେଣ୍ଡି ଗଛ ଲଗା ହେଇଥିଲା। ତ ତାଙ୍କର ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ଟିକେ ସାର ଅଧିକା ଦେଇଥିଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଟିକେ ଅଧିକା ମାନେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଗ୍ରୋ କରିଗଲା। ତ ଚାଲ ଏବେ ଦେଖିବି ଆମ ଉପର ବାଡ଼ିର ମାନେ ପୁଟୁଳ ବାଡ଼ିଟା। ଆଉ ପୁଟୁଳଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାଲି ଯେମିତି କହିଥିଲି କି ସେଗୁଡ଼ାର ମେଡ଼ିସିନ ପଡ଼ିଥିଲା, ଆଉ ସେଗୁଡ଼ା ପାଚୁ ନଥିଲା। ତ ସେମିତି କିଛି ମେଡ଼ିସିନ ପଡ଼ିନଥିଲା। ମୁଁ କାଲି ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ତ ସେ କହିଲେ କି ସେଗୁଡ଼ାର କିଛି ପଡ଼ିନଥିଲା। ତ ସେଇଠିକି ଚାଲ ଯିବା, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା କି ପୁଟୁଳ ଗୁଡ଼ା କେତେ ମାତ୍ରାରେ ପାଚିଛି। ମାନେ ଯଦି 10 କିଲୋ ଟୋଟାଲ ବାଡ଼ିରେ ବାହାରିବ, ତ 5 କିଲୋ ପାଚି ଯାଇଛି, ଆଉ 5 କିଲୋ ଭଲ ଅଛି। ତ ଚାଲ ସେଠିକି ମଧ୍ୟ ଯିବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଅଛି ଆମ ପୁଟୁଳ ବାଡ଼ିରେ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଆମ ପୁଟୁଳ ବାଡ଼ିଟା କେମିତି କ'ଣ ଦେଖାହେଉଛି ଏବେ। ମାନେ କାଲି ରାତିରେ ମାନେ ଟିକେ ଆମର ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର କିଛି ଅଦା ଏଗୁଡ଼ା ମାନେ କିଛି ହେଇନି, ସେମିତି ନଷ୍ଟ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି କହୁଥିଲି କି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯଦି ଗୋଟେ ହେଇଛି ତ 2ଟା ପାଚି ଯାଇଛି, ମାନେ ପୋଟଳ ଗୁଡ଼ା। ତ ଏରାଉଣ୍ଡ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ମୋର କହିଲି କି ଯଦି ପୁଟୁଳ ବାଡ଼ିଟାରେ ଟୋଟାଲି ବାହାରିବ 10 କିଲୋ, ତ ସେଥିରୁ 5 କିଲୋ ପାଚି ଯାଇଥାଏ, ତ ଆଉ 5 କିଲୋ କଞ୍ଚା ଥାଏ। ତ ମଣିଷ ମାନେ ତ ଏ ଖରାରେ ପୁରା ସିଝିଯିବେ। ତ ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ପୋଟଳ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ କେମିତି ହେଇଛି। ମାନେ ଟୋଟାଲି ପୁରା ପାଚିକି ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ମୁଣ୍ଡରୁ ସେ ମୁଣ୍ଡ, ତ ପୁରାପୁରି ଯେତିକି ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଏ, ତ ସେଥିରୁ ଅଧେ ଆମର ପାଚିକି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥାଏ, ତ ଆଉ ଅଧେ କଞ୍ଚା ଥାଏ। ତ ସେଗୁଡ଼ା ବିକ୍ରି ହୁଏ। ତ ସେମିତି କିଛି ଆମର ଏବେ ତ ନୂଆ ହେଉଛି ପୁଟୁଳ, ତ ସେମିତି କିଛି ଆମର ବିକ୍ରି ହେଇନି। ତ ଥରେ ହିଁ ବାପା ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ହାଟ, ସେଟା 10ରୁ 15 କିଲୋ ଭିତରେ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ। ତ ସେପଟ ସାଇଡ଼ରେ ପୁରା ସିଧା ଗଲେ ହିଁ ଆମ ବାଇଗଣ ବାଡ଼ିଟା ରହିବ। ତ ଚାଲ ଆଉ ଲେଟ୍ କରିବାନି, ତ ବହୁତ ସମୟ ହେଲାଣି ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇନେଣି। ତ ସେପଟରେ ବାପା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ତାଡ଼ି ସାରିଲେଣି କି ନାହିଁ। ତ ଚାଲ ସେଇଠିକି ମଧ୍ୟ ଯିବା ଆଉ ଦେଖିବା ବାପା ଆଉ ତାଡ଼ିଲେଣି କି ନାହିଁ। ଏପଟ ସାଇଡ଼ରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଆସୁ ଏଠି ବାପା ବି ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ତାଡ଼ି ସାରିଥିଲେ, ମାନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଆଳୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ
माने 1 2टा 3टा 4टा 5टा 6टा 7टा 8टा तो आहरी भी माने ताड़ुचंती। तो वर्ष को थरे हुए माने आलू चाषटा तो माने वर्ष लास्ट को ही तार टिके परिश्रम करिया पई पड़े। तो सेपट साइड रे आहरी भी अछि, सेपट साइड रे आहरी भी मधे अछि माने सेटा गोटे ताड़ुचंती ता भितरे। बापा एटार माने केत किलो गांतर बाहरिबो टोटल टा 15 किलो 15 किलो गांतर 15 किलो केटा 30 किलो 20 किलो 25 किलो 30 किलो। तो देखि पारथुवे माने गोटे वर्षर परिश्रम परे तो सेटा 20-30 किलो बाहर। तो एटा माने टिके छोट छोट हेची से भली एटा बाहरिबो केते 15 किलो गांतर बाहरी पारे एटार कहीं एटा टिके टिके छोट हेची गछ गुडा। तो खंब आलू ताड़िया पई टिके कम परिश्रम लागुची कहीं ना एठी खरा करिनी माने एठी जो गछटा देखछन्ती एते बड़ आंब गछटा माने आंब भी बहुत हेची। तो छाई रे बसिकी एठी तोड़ा होची खंब आलूटा माने एइटा बोधे सबुठारु बड़ बाहरिबो खंब आलूटा कहीं बहुत तळ पर्यंत बापा ताड़िलेनी। तो केते बड़ बाहरची तो सेटा ही आपण मानकु देखेबी माने माने आज भी एते सुंदर पवन दउची देखि पाथि माने चारियाडे पूरा गछपत्र होलुची केमती आ पवनटा भी मस्त दउची। तो आज खरारु टिके मुक्ति मिलची कहीं ना चारियाडे गछ थिबारु तो सेइति पई खरारु मुक्ति मिलची आ शांति रे बसिकी खंब आलू तोड़ा चलीची हमरो। फ्रेंड्स हमरो आलू खळु खळु महादेव बाहरनाती आलू खळु खळु सबुठारु बड़ आलू बाहरची तो सेइटा देखौची। तो एइटा होची सबुठारु बड़ आलू बाहरची हमरो ता तळे भी सेठी मध्ये पड़ची। बापा ए दिटा केते किलो हबो 6 किलो ही जीवन एटा। तो देखि पारथु हमर एते माने बड़ बड़ आलू बाहरची आ तो सेठी सब छोट छोट गुडा पड़ची। तो एगुडा जल्दी जल्दी माने घर को नवा पई पड़िबो तो सेटा ही बुरा रे बे पूरा हबो। तो एगुडा सब माने हमर आलू माने आउ जागे तोड़ा जाइथिला तो सेठी ही बाहरथिला हमर 30-40 किलो। तो एठी टिके कम अछि तो जल्दी जल्दी एठी पूरे की पळेबा काहे कि ना एठी पिंपिडी भी प्रबल हो गेलानी। तो फ्रेंड्स माने आलू गुडा एतिको ही बाहरिला तो ताकू मु सेटू जल्दी ही घिनी आसली कहीं ना सेठी माने एते पिंपिडी थिले तो सेगुडा कांबुडी के अवस्था रखिलेनी। तो एठी ही आलू गुडा रखी दवा। तो एठी आलू गुडा रखी देकी आपण मानकु देखेबी माने बहुत सारा आलू भी ता भीतर अछि। तो चलो एबे आपण मानकु टिके देखै देबी कि आम बाईगण बाड़ीटा तो सेटा केमती कोन हेइजी एबे। तो चलो तो एटा ही माने काकांको घर पुटुळ बाड़ीटा तो एइटारे एबे नुआ नुआ गछ होउची माने छोट छोट उडा माने जेमती देखि परथु एगुडा सब पूरा छोट छोट हेइची माने हमरो बहुत पूर्वरु लगाइदिला। तो सेति पई हमरो टिके गछ गुडा बहुत मात्रा रे भी हेइची आ एइटा देखि परथु हम बाईगण बाटा टोटलटा रहिला एबे माने खरा रे टिके झाउली भी जाइची। तो पानी भी खूब शीघ्र एटा को मोड़ा हबो काहे कि ना जदी वर्षा न होला तो एटा को खूब शीघ्र माटी टेकी पानी मोड़िया पई पड़िबो। तो मां को देह टिके भी खराब थिबारु तो मां भी आसी पार नांती। तो एमती किछि देखि परथु हम टोटल बाईगण बाटा रहिला आ बाईगण गछ गुडा भी बहुत बड़ बड़ हो गलानी सब माने जतिको भी गछ देखिबे तो सब गुडा बड़ बड़ हो गलानी। तो चलो आज भिडियोटी आपण मानको केमतिका लागिला निहाती भाव में कमेंट रे जणेबे आ देखाबो हमर गोटे नुआ ब्लॉग रे नुआ प्लेस रे। समस्त मोर जय जगन्नाथ।